beautiful scenery with our team. सिर्फ इंग्लिश से बनाना है बंदे का पुत्र बनाओ. You must be wondering why I am speaking in English, suddenly speaking in English today, and why teaching these kids. खज्जी दी एक छड़ी लैके ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ बनया करना है ਕਮਾਲ ਤੇ ਛਾਪਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ. ठीक है भाजी. ठीक है. Hopefully you enjoy the vlog. Please like, share, subscribe. thank you. ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਥ ਹੁੰਦੀ. उस्मान का अब्बा ना डरे इसका हाल बता. अब्बा उस्मान के अम्मी से ना डरे इसका हाल बताएं. हाँ Assalamu alaikum, my name is Hassan Javed. I welcome you all of you my viewers with my warmest greetings. Today's vlog is especially in English for our foreign viewers, where we will take you on a tour of our village, showcasing its beauty and capturing it in a wonderful video. Now I am off, get ready for school. The weather is really great today, so let's make it the most and head to school, and I'll meet you again later. क्या हाल है? ठीक हो ठाक हो ठीक हो फिट हो तबीयत ठीक है खैर है. अच्छा यार मैं कहना बेटे देख काम वीडियो एडिटिंग थी देखते होंगे बाद ये बंद आए बैठे और ये देखो ये मैं ट्राईपोर्ड ची बैठे मैं अपने मेन काम वास्ते यूज़ करना. ठीक है. सो लोग मुख्त साहब शॉर्ट वगैरह गिरने पौधे शॉर्ट करने पौधे तो ही दी जेते मैं कहने ना यार मैं समझाए वे तुम समझो इन्हें नुकसान करने को ले बैठे तो मेन वजह क्या छोड़ने वजह है कि टू हफ्ते थी ही बंद ने मेरे को वीडियो वास्ते कह नहीं पाता और ना ही मेरे व्लॉग पाते ही कहीं करने ना मैं सराय के लेना चंगा एक बंदे को देख ये अपने ने व्लॉग तैयारी करने कर रहे इंग्लिश वास्ते क्या कर रहे थे प्यारे सिंह. इंग्लिश में तैयारी नहीं कर रहा. आज के बाद ये हमारे व्लॉग आएंगे इंग्लिश के अंदर ताकि आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके छोटे, आपके पुत्र जो भी है ना पढ़ने लिखने वाले हमारे व्लॉग देखते हैं उनको कोई फायदा भी हो हमारे व्लॉग देखने. अच्छा बाकी गल बारे साहब उर्दू ना जवान साहब इंग्लिश दसा से और बाद में पता चला वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई. टेंशन ना ले. ना After being free from school, I am now heading home. After reaching home, I'll rest for a while. After resting, I will fulfill the promise I made to you today. You must have seen my condition. What happens before going to the school and what happens after. I am now waiting outside for my team. Finally, our team has arrived. We will take some initial shots with the entire team, and then we will create the video we promised. And joining us in this today's video are our esteemed guest, respected Bhatt Saab, Dr. Motor, Vela Munda, Scott, and the Mr. Patlu. Our gear is ready, and we will show the video. Start the video and show you a beautiful scenery with our team. सिर्फ इंग्लिश से बनाना है बंदे का पुत्र बनाओ. Here are some beautiful captures we are shared with you. We will take you on a daily tour or of our village. Bolo. Here are some beautiful captures we are shared with you. We will take you on a daily tour of our village. Beautiful scenery.
सानू तो जी वीडियो चढ़ाओ, वीडियो के चक्कर में हमें कीड़ियां चढ़ गई हैं। मेरे तो बच्चे हो गए हैं। तेरे छोटे छोटे बच्चे हो गए। चाचू इनको सांभ रहे हैं, जिसके सामने नहीं जाते। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इंग्लिश सानू बोल ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੜ- What are you doing? I am daring. What are you doing? I'm daring. ये माई बचिंग, ये बचिंग। अब ये हमारा चुप कर जाओ एक मिनट। You must be wondering why I am speaking in English, suddenly speaking in English today, and why teaching these kids. I am trying to teach my team English so they don't face any difficulties. Allah khair. One kid. So they don't face any difficulties reading and writing in the future. Welcome. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਵਲੌਗ ਆਂਦੇ ਬਲੌਗ ਆਂਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖੱਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ तरह दी छड़ी। ਬਣਿਆ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਛਾਪਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਟਿਕ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਟਿਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟਿਕ ਵਾਰਡ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਪਫੁਲੀ Hopefully you enjoy the vlog. Please like, share, subscribe. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਥ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੰਬ ਲੈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਮ ਲੈਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ? ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਅੰਬ, ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਕੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। उस्मान का अब्बा ना डरे, इसका हाल बता। का अब्बा उस्मान की अम्मी से ना डरे, इसका हाल बताएं। ਹਾਂ ਤਾਂ Hopefully you will like, share and subscribe. Thank you for watching. ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We will meet you in for Hopefully we we मारेंगे will enjoy the vlog. next vlog in 3 forms: Punjabi, Saraiki, Urdu and also in English. Thank you for English. Allah Hafiz. घर जाएंगे और खाना खाएंगे। रास्ते में आप इंग्लिश में बताएं आप घर कैसे जा रहे हैं? हम रास्ते में नंगी, रास्ते में गटरिंग।